कम ऑन। चलो चलो आ जाओ नेक्स्ट। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। ये नमस्ते। क्या नाम है आपका? আমার নাম স্যার ম্যাডাম গৌর। अच्छा कहाँ से आप? আমি এসেছি সেই অনেক দূর কলকাতা থেকে, খুবই কষ্ট করে স্যার ম্যাডাম এই আইডল মঞ্চে। इतनी खूबसूरत जगह, जन्नत से आए हैं आप तो। आप यहाँ क्या करने आए? আজকে আমি আইডল মঞ্চে এসেছি আপনাদের একটি বিজয় সরকারের গান শোনানোর জন্য। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিল্পী বিজয় সরকারের গান কেউ কখনোই আইডল মঞ্চে তুলে ধরেনি। सही बात है। क्या बात? তাই আজ গ্রামের প্রথমবার আপনাদের সামনে বিজয় সরকারের একটি গান তুলে ধরবো। क्या बात है। तो आप क्या गाने वाले हो? এখন আমি গান গাইবো পোষা পাখি উড়ে যাবে প্রাণ সজনে। अरे दादा, तो आज तो आपको श्रीनगर इधर ही दिख जाएगा, मतलब जन्नत सजा देंगे आप। খুব সুন্দর একটি কষ্টের গান, আপনারা শুনুন, আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। আমি তো একজন ছোট শিশু, আমি তেমন কিছুই জানি না। যদি কথা মাঝখানে গানের মাঝখানে ভুল টুটি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। अरे रे रे, ऐसा नहीं होगा। তাই সে ম্যাডাম, আজকে আমি তো একজন গ্রামের ছেলে, আজকে অনেক স্বপ্ন আসনে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। আপনারা সবাই আমাকে একটু আশীর্বাদ করবেন যেন আমি সবার মাঝে সুন্দর সুন্দর গান উপহার দিতে পারি। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार गाना सीखे हो? গান বলতে ম্যাডাম আমি অনেক ছোটবেলা থেকেই শিখছি, এই গানই আমার জীবন। क्या बात है, क्या बात है। वाह। আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার গান শুরু করছি। নমস্কার। ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दे, अच्छा गा ले। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है, और ये दिखाओ। चलो गा। আমার পোষা পাখি উড়ে যাবে প্রাণসা একদিন আবি না মনে ওরে সে কি আমার ভুলবে একদিন আবি না মনে। পোষা পাখি উড়ে যাবে আরশা একদিন ভাবি নাই মনে।
চা বসে রূপা কত কি খেলতো পাখি সোনালি আচা বসে রূপা কত কি ওরে ফটিকেরও বাটি ভরে আরে আবার দিত ওরে গো ও নিষ্ঠুর পাখি আমার খাইতো মনে ওরে নিষ্ঠুর পাখি আমার খাইতো মনে একদিন ভাবি না মনে একদিন ভাবি না মনে আগে যদি জানতাম পাখির ও সে করি আরে দিতাম না আগে যদি জানতাম ও সে করি তারে দিতাম না ওরে এমন রদি আছে আখির সন্ধান বলে দেবে আমার কাছে গো ও নিষ্ঠুর পাখি আমার গেছে কোন বনে ও নিষ্ঠুর পাখি আমার গেছে কোন বনে একদিন ভাবি না
কোথায় করব তার তালা? ওরে বনের পাখি বনে গেল, আমার বুকে দিয়ে দারুণ ছিল গো। ও নিষ্ঠুর পাখি আমার গেছে কোন বনে, ওরে নিষ্ঠুর পাখি আমার গেছে কোন বনে। একদিন ভাবি না মনে, একদিন ভাবি না মনে। পাখির মায়া ওরে কত এলো আমার মতো, আমার মতো তাদের জল ভরা পাখির মায় ওরে কত হলো এলো আমার মতো তাদের জল ভরা অসীম গনের পাখি
आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत अजीब से जगह में डाल दिया है। लिटरली मेरा भेजा फट गया आपको सुन के। आई हैव नेवर हर्ड एनीवन सिंग नुसरत साहब लाइक दैट। इट्स माय इस गाने को याद करने को इस तरह जैसे आपने किया है, हर मुर्की, हर एक्सप्रेशन, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। हिस्टोरिक, आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्या गाते हो तुम? इतना एफर्टलेस है, इतना दिल से निकला हुआ परफॉर्मेंस है। क्या टोनल क्वालिटी है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या एटीट्यूड है, क्या स्टाइल है। HR आपकी यस है? मेरी तो बिल्कुल यस है। अनुजी? थैंक यू सर। यस। मेरी तो जबरदस्त। ये चीर दो, दिल निकालो। एक तो ये गाना, इसका गाना आपने चुना है, कंपैरिजन तो होगा ही जरूर। आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी वो कच्चे धागे थी, जो मेरी फिल्म की। एक्सप्रेशंस बिल्कुल दिल से निकले एंड इट वाज अमेजिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.